Hi mga Spirikitik and welcome back to my channels. Guys, good morning, good morning, good morning. Monday na pod karon. So maadto na pod kami gisla. Chares. So guys, sa Surigao City pa lang na amo hard na dako na pambot. Then pag-abot diha sa barangay Lisundra naa na pod amo diha mang hard tulo ka pambot. Then si Ma'am Giselle is pakadto na siya nan Lagundi at saka Aurora. So karon yung duha na pod is coming. Then si Ma'am Giselle is tuwa na guys. Oh, ready na siya. 'Di ba? No retreat, no surrender, laban Japan. Chares. Then naay duha na pod nakapambot na nga bot kan Ma'am Teresa at saka kan Sergio. Then yung green na pambot aniyang destinations Katadman, Kantorok, Danawan. Basta lima ka isla niya. Din ka Ma'am Teresa is Bilabid at saka Alegria og Baybay. So mao ni siya namo ang daily routine sa Monday. Thank you for watching. Bye.